pusa ram ni se fansan ta ton kaneton wakati kanga kibaya zurada lawoto Medicine ninga sengeta lebra nustuma yilmana giligil zamandara obseraram la nisba sandar kama zaman zem so waton ko ka sambonti importateur damba ria hanna yelen wume senkede ne kama ligil sangwinge rasa zuta enati basa runda kibaya na basigil samano antilbe sapon solom ti selebo litelo sandikanta hanin buine zinbe en leti passé borbo na yelen toron zabe ni covid-19 baga Sambi sirkiadat ki bay workshop pour un adia zamandara la ministre laninga sangeta le bala nustuma yelman giligri optal la sekne lamlani ba sandar kama zaman zem so waton ko horka adia hana yelen ton bange sankede ne kama ligida sangwinga rasa zuta et tout le monde sin bene yelandri somé ne non bakuda opama sera ministre laninga sangeta le prele en passe ramlani ba sambe kama le brawenge ne dayemo top nantir convenam et que le ministre Aruna Kabore Yamanges kwabra zugu ne ton dit te dan dit kawa yaman di kwabra zugu piso po ila hanjit kianu wato donc pista ba manda Burkina Faso ka hene kama wenge donc ton modro de me tin warkat fa ne ba yakat non duzin da makam la modro don wat ne kama tianga wat ne chehetenga ti abumu ya soma ala wa mi kemti ya sida batora mo pa ngona nkiti te da yi wala shindi malazira mu waka ya bumu ya to batora ma ligida mele pa hame Amhanjes fret tamenga pour pindo yama bijan autour nan waka conteneur d'amba ya boum ya 700 000 800 000 boum ta 4 millions rundo donc c'est donc l'idée ya toro la na yeliti bato la même yishinda mane bali makambi ya toro la refa ni ben su wat ne kama oken na rapanga na yeliti kama la mangtengai rinki tun wakaluno na pour ba barka la ru minigba wo ne membe pour na yelitu ma meton moro tikitu wate wa pa ton tenga kama mankawa jiwo ton kapa embarquement donc embarquement wa kabi wa rapidement ton zo mime ti problème de stock ton wa ton tenga la ton mission han ya ton tal kam ni han ya kasongo la ton c'est que Burkina Nembui de fama ton de manade na mane en nangue sous région pour wana Togo ou bien Côte d'Ivoire, Ghana, ton son temps pam stock na manisi, la yi kam ni ngai kason, la yi na yi kam ni ngai kason, to tal no ko Burkina Faso remba. Kam marché de wusuk menga ton tenga, il y a 20 litres de marché de wusuk. Donc quand on va faire commande de 5 litres. Donc erreur bil fusa mante wa embarquement sans on connaît erreur bil fu, il y a tilet nyam de senti la rarazugo. La tonne qui est en commande number 5 litres BM, 1 litre BM, 2 litres BM, 3 litres BM, tonne de tonne na tum to fa yung la windigo on a illa ka ma ton wa la yitule Zabne koma ton tenga poga halit laganda ko raprawat chigre adi zamandara labrika arzantise antas lagmentar suliur sombonte pakar saya riahna songba topti sele sans selti ton le briba savant atendi me obsan le rat me tin wa yakan le bronko sa ne bam menga tobnan de randa me ya ma hati akwayenga obnanda me tomnata sin bene ye Antoinette Konate de Moussa Ouedraogo inati kelara raprawa atigre en passé ramni sabsan pa mo kuna suk parba yibu tinan kilra kwese kelara la naba Madame Tamini, l'association Pakistan et Torsoba. Et la monab secrétaire, on voit si talbon wa taboye mam, to katon ko songre nan kon par bombe non pour un be namso pour un. Ne parba hi e mbahab timsa ne sidba wa be woroka. Ya den la bam tarsinge bolam temman son pour bamba e ne de barama et la tompa mbe namso chitir pour et ti mam tarsi no ko wal tisa azan tisa obtient faravada andite obtient le faravada au coton massa tunda kilo pisila nu et la vada hanku tunda da kilo wa kilpinu tibala e mam tala rabo wakat fa na ningam ngoyonwa et dit que compte zima la tout compte non c'est ti reme
ya sabab songo nkobamba la sabab nkabe ngware ti bala tira ate bina yumpisa jumpina yumpinase tonda bungalal naba nan to wasongo parba donc sir wa me sir nan wa nyap tondo ha sir parba sir be nimba na poa la fo han be nimba na poa ti ya commentar fo han ko riburu na tori be me na le waratin time la nab mana soba ya bum na sonba ti babu antar ko mbero bi trin farvan bamba en diptore la ble faran kose mpam dibendi ha sir ton katan nori nan pousse la na barkan saye wenne nan yoba ton puura mo na baraka puur la na baraka puur da yong na ba bal kuina ba witing na ton puur la baraka so ne bi yik wasa kan na tondo na yalse mun to ga point en son tondo tia vim le ben ya sonre ton nan tigam budo wa ton nan ya kada men ko ren diten la fadon do don wa ba de tir kam wanye tir ya answanye Bazer province apura ti Selbenzini bene adi commune sa yopoya son kon Bazer province apura ya son tun ne sarme damba yopoya pa député sembe bene sensigili rende wakat son lore adi sapone labzen kap 40 selti sa bene ti sa selebson wansa opkelendi ka kunun ta sa ramnis banu son patato pore na yelon songoba yilim dora sasa et sembe wa tumanta sensini bene yesayi bugin kone rasmani zondi opam penera député wa bamna galam nisba sansira lo tumda kil Jean Idrissa Rwamba kuna ya wati sa tusilma imim titi hay singa siname ton yabanam selame ton babanam selame ununa ya ton ya député ne bazati ton yolenza ne bazati ton mi yolenza et donc autono ton mi hinsina ya hanna yil ti bank ti ton Amerika dat yabna man samdam no ton mi sinna men baden na yil ti ton kamane non yoba la yagasa bamme wa bank ti selman kiti bamme riti hanyoro bara ton han yal ti ha selbo ti pinda maselame kana yi peto ya ne kiti ti ton sintisa la kuna me ton hon ko tono wa 2 tonnes 4 man base comme hanama ni ki sa bumye la ya bilfu la ya tonda tamti ne ba merik ton nori hankat ntarati katane me be we wani bara ti mo hayilam ti surum pitkilli han letten pa mati yene me be modron wani ya hanna yirinti ne ba taala banga ni men kami ti saka ngawa ne bombe ti yilim pa man diwa menga ya nimbana ne be la ton han mana woto ton nan yeba nan tirame nyete bam ka député maminan tuma député ntumbum ni ngawa ya la ton mana nuna ndat man mete ne ba nyewa nan kelam pa sapon solma pour atina ninga sapon nap kang tidbe samane se kanga pour ritlas wan konsatiti sa selansa edia meti sapon naba apkelen saka nimbui de suka andira covid-19 abokre adia sanda yelon korlo menga apkelen beda bene man bolo ni nimbui da top sakande boroba ti toron korlo menga ne ba kyang la ninga sambe zamana pour lende nanti kilra sapon naba sigri ton vi ton menga hanta lafi biton nimbuida ta lafi ya dinga la ton man bumun nga runawa ton nan to siamba ton ya centre sud champion national le tom yak ton ti ton to ame to nimbuida lafi wa wenge bumun ning bot nan wati ton nimbuida nan pam lafi ton to keme ya dinga la ton hin 15 vora ton kanam pa kirenga ton nan deng maname la widi nimbuida to mbo lafi wa ta ajidata ton la yalha ton na bonnere ti tore yinga nimbuida hanke to ton datam ti para biga ninkema ni ba fa centre sud nimbuida fa bi kan yalse lapkin ti bara ya 4 ton ni yemre baaye ya dunu fa zang bara ti ton datti sapondam nimbuida pam la fi ti ton datti centre sud nimbuida fa zang pam la fi ya ngina la ton bon dunna ti ton sanction de menga wen song de lam ti abram song ti samdam song ti ting tempel song tondo ton comme ya wotole ton nan passé len na ko isatala sim wena kelen songo fanzanga kiba ni mori ara kane runda pour sabarki kilagara songa yinga mtono ta sungalo atala zembe kane mamie konte am se kwa kat swati wena kelen ngana zamana bane
ka se ka filɛ ko don jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ Burkina Faso ani Mali olu ye ɲɔgɔn ye ba ka ɲɛsin ka taa jamana saba o ni ɲɔgɔn cɛ Mali, Niger ani Burkina ka se ka filɛ ka sigi ko 10 ani u ka sigi ko 10 na ka se ka filɛ u bɛ se ka baaraw kɛ cogo min o ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka fanga don jango adamadenya ni baaraso ni fasodenya ni lakanda bɛ se ka sabati cogo min jamana saba o ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya filanan ka ɲɛsin ka taa min ye Burkina Faso ka baarakɛda min sigila ka taa jagokun yiriwa ko kunna olu kɛra sababu ka se ka baarasen kura ka se ka donner min bɛna kɛ sababu ka se ka bolomafara di min ye ka se ka kɛ seere waribon kɔrɔla y'an ka jagokɛlaw fɛ o ka se ka juru sɔrɔ cogo min ka se ka kɛ o ka dalaminɛw ye a bɛna kunnafoni sɔrɔ ka taa o ye Fagas ye ka bɔ an ka ministre tan ka taa jagokun kɔnɔ balo Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile bi jumalo min bɛna an ka cɔcɔkalo tile 14 ma san 2021 kɔnɔna na an ka tilefɛ foli b'a aw kelen bɛɛ lajɛlen an mun sigilen yɔrɔ suruna ani yɔrɔ jana ani tile comme y'a fɔ cogo min an ka kumaba kɔnɔna na an bɛ taa bɔ min ye an ka ministre somin tan ka ɲɛsin ka taa o ka se ka filɛ bɛn donna o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min Mali ani Burkina Faso ka se ka filɛ ba don Ala ni kasara bolo jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ ani Niger jamanadenw bɔra ka taa sigi jamana wɛrɛ la o senfɛ don o y'a yɛrɛ HCR olu nana dunya fana ka jɔkulu min sigi nɔ ka taa dunanw ka ladonko kunna o senfɛ o kɛra sababu ye ka se ka ɲɔgɔn ye ba sigi o kɛra an ka cidenw y'a fɔ o ye min sɔrɔ ka na d'a ma Caroline Tuna ale ti an ka seri o kɛnɛ ka émission sɔrɔ kana d'a ma filɛ nin ye tile fila kɔnɔ ni cɛw ani musow u bɛɛ bɔr'u ka jamanaw la u ka denbayaw to yen ka na fara ɲɔgɔn kan mun na ko dekun dalen don an ɲɔgɔnna dɔw kan ka sababuya kɛ kɛlɛ ye an tɛ min bɔyɔrɔ dɔn kɛlɛ min binna an kan donc o mɔgɔ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la walasa u k'a dɔn ko Mali jamana ɲɛma son excellence colonel Assimi Goïta ani Burkina jamana ɲɛma son excellence Marc Christian Kabore ka fara an dɛmɛbaa jɛkuluw kan ni o ye Nations Unies ka dɛmɛbaa jɛkulu min ɲɛsinnen don maa minnu bɔr'u faso la ka sababuya kɛ degun dɔ ye ko u ma ɲinɛ u kɔ ko an hami dɔ ye jumɛn ka fɛɛrɛ tigɛ degun min b'u kan fɔlɔ u ka dɔn dɛmɛ min bɛ se ka se u ma u sigiyɔrɔ la nin wagati in na mun bɛ se ka kɛ k'u lasegi ka taa u sigiyɔrɔw la u ka bonya an'u ka danaya kɔnɔ an'u yɛrɛ ka sagoya kɔnɔ u lasegili ye dɔ ye n'u segira yaasa u ka bololaminɛyɔrɔ sɔrɔ o fana y'a damako ye ka baara kɛ ka taa o hakilina fana kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ maa minnu bɛ Burkina kaw la n'olu sigilen bɛ Mali dugukolo kan bi nin gɛlɛya kelen hukumu kɔnɔna na fɔlɔ jɛkulu in a tun ma tali kɛ kosɛbɛ olu ka lahala la donc bɛnkanba minnu bɔra nin ko in na o dɔ kɛra baara ka kɛ yaasa o maa ba 13 min bɛ Mali dugukolo sanfɛ fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na u fana bɛ se ka tɔpɔtɔ ka ɲɛ i n'a fɔ u bɛ ka tɔpɔtɔ cogo min na u fana ka segili ka na Burkina u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na anw fana ka maa ba 21 ni dɔɔnin min bɛ yan fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na u fana ka segin ka taa Mali dugukolo sanfɛ donc o tɛ taa fiyewu fo bɛnkan sɛbɛn min bɛ Mali Burkina ani HCR ni ɲɔgɔn cɛ fo ka segin a kan ka kalancogo kura boloda ka ni hakilina ninnu don a kɔnɔ. an bɛ taa n'an ka cibɛrɛ ka ɲɛsin ka taa an bɛ taa bɔ Fagas o tɛ dɔwɛrɛ o ye bolomafara min tun sigi min ba sigila Benin kabini san 1970 ani 77 ani bi ayiwa sanji 40 ani 4 don nka olu y'a jira k'a fɔ ko bɛna n'o ka wagalen ka na sigi ayiwa Burkina Faso ka se ka filɛ o bɛ se ka kɛ seere ani dalaminɛ ye an ka waribon kɔnɔna na ka se k'an ka kɛyɛrɛma jɔkulu ani jagoko mission ka se k'o bilasira Benedict Dulcom ale tɛ an ka cidenw kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ ka na d'a ma an k'o lajɛ. Yani tile damani bolomafara bɛna bɔ ka bɔ farafinna jɔkulu fɛ ka taa nafolo yiriwaliko kɔfɛ ka ɲɛsin ka taa an ka kɛyɛrɛma ka jɔkulu fanfɛla la Fagas ka ɲɛmɔgɔba ye kunnafoni di ka ɲɛsin ka taa ɲɔgɔnɲɛba min sigira ka ɲɛsin ka taa kɛyɛrɛma jɔkulu min sigilen bɛ an fɛ faso kɔnɔna na nin baarakɛda na min ye Fagas ye don ale nana ka se k'a layɛrɛ Burkina Faso denw na ka se ka fila a bɛ se k'o dɛmɛ cogo min na ka taa bolomafara ye ka taa nafolo yiriwaliko kunna min bɛna kɛ sababu ye ka se ka siniɲɛsigi ɲɛnamaw d'o ma o ka se ka kɛ o ka dalaminɛw ye waribonsow kɔnɔna na. Fagas o seginnen bɛ Benin jamana kan mais farafinna jɛkulu lo farafinna jɛkulu nin a créera depuis 1977 farafin jamana caman le ye ɲɔgɔn lajɛ u y'a jateminɛ k'a ye ko n'an tɛ se ka an ka entreprise développer wariko lo wariko nin fana ye
sirinin bɛ mun na wa sirinin bɛ garanti ko de la donc farafina jamana caman ye ɲɔgɔn lajɛ ka nin garanti nin bila sen kan ka sababuya kɛ min ye pour que an ka se ka an ka société développer. Nin bolomafaran do min ye fagase do o ye wa degeba ye degeba min ka ɲɛsin ka taa yiriwaliko fanfɛ min ye kɛyɛrɛma jɔkulumisɛnw ka yiriwaliko fanfɛ kama sɔrɔ do a ka gɛlɛ kosɛbɛ min nafa ka se ka don an ka faso ka nafolo sɔrɔ bolo ko ka an ka jamana kɔnɔna na olu kosɔn do min ye ministre dalaminɛ min sigila ka taa an ka jamana ka jagoku kunna an ka jamana kɔnɔna na do ale nana ka ɲɛsin ka taa an ka ministre min taa n'o ka taa jagoku ka se ka gbɛrɛ nin jɔkulu na min bɛna kɛ sababu ka se k'o dɛmɛ ka taa bolomafara ko fanfɛ. Ni société développera a bɛ na ni hɛrɛ le jamana kɔnɔ an bɛ baaradenw ta an bɛ se ka hakili sigi o de y'a kɛ wula na an nana an y'u ye min kɛ a diyara an ye a bonyana an ma chambre de commerce y'a f'u ye k'an bɛ ɲini u fɛ an ka accord signé an ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'o accord signé an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka Burkina cɛ n'a muso minnu bɛ jago kunna cɛ n'a muso minnu bɛ industrie la an bɛ se k'u lajɛ ka taa n'u ye u fɛ u ka se ka an dɛmɛ an ka se ka wari sɔrɔ ka se ka an ka société développer. Sani ni hakilifalen ka kunna cɛ o ni ɲɔgɔn cɛ do Burkina Faso ka baarakɛda min sigi no ka ɲɛsin ka taa jagokun yiriwaliko kunna ani usine ko kunna an ka jamana kɔnɔna do olu ye ko latigɛ k'o firifiri latigɛ ka se ka fɛn yira fagas la min ye bolosiyɛn ye bolosiyɛn bɛna se ka to bɛn ka se ka sigi Burkina Faso ka jagokunso o ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka to k'u ka se ka nɔgɔya cogo min na u bɛ se k'o bilasira min ye an ka jagokɛlababaw ye ani kɛyɛrɛma jukulumisɛnw ka se k'o bilasira ka taa nafolo sɔrɔ k'o fanfɛ an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa n'an ka cibɛrɛ laban sisan ka taa bɔ Bogodila so ka Banzon ka nankɔ kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ ka se ka fili baarasɛn labilala sen kan o ye ɲɔgɔn ye ba sigi ɲɔgɔn ye ba ni ka se ka kunnafoli di ka ɲɛsin ka taa a b'a dɔn ko o ye dɔw wuli ka bɔ ka sigida kɔnɔna na o sigida ninnu kɔnɔna na degun b'o kan nin kan ni ɲɔgɔn ye dabɔra ka se ka fili maa min wulila ka bɔ ka sigida kɔnɔna na Banzon ka sigida kɔnɔna na o bɛna se k'o bilasira cogo di ka se ka faamuya Asan Gouragu ani Absetou Bokoum kabini RTV de Bogodila so o bassin o ka se refléter. O projet ni rotabagaw bi hakili jagabora ka filɛ o bɛ se ka dɛmɛ don maa mun wulila ka bɔ o sigiyɔrɔ la o ka baarakɛtaw sababu la o bɛ fɛ ka dɔ fara o ka projet hakɛ bonya kan o ra don a ka kan ka bɔnɔ lase mɔgɔ dɔw ma olu mɔgɔw bɛ se ka ladon cogo jumɛn walasa ka kow nɔgɔya u ye o de kɛla ni hakilisɔn ni sigikun ye Bobo Julaso ni baara nana daminɛ don y'a lɔn kɔni ni baarakɛlaw nana kikɛlaw kɔni olu tɛna se ka to ye sɛnɛ kɛ tugun donc o ta sɛnɛ mina lalɔ donc ni sɛnɛ lalɔra don donc a ka kan le an ka a filɛ fana an bɛ se ka o sɔrɔ ni sɔrɔ danya ni sara cogo min na pour que o tuma na o ka se ka o yɛrɛ balo k'o ta denbayaw balo. K'a lɔn ko ni projet ye dɛmɛ caman don sɛnɛko ɲuman fanfɛla ra Banzon dugudenw ye ka ɲabila kɛ cigeda min bi sɛnɛko filɛ o bassin maraba kunna o ra don olu bɛ ni projet ni rotabagaw waleɲuman dɔn o ka hakilina ɲumanw ra an bɛ waati min na i ko sisan hectare 460 ɲɔgɔnna ale de dilanna o ka baara sen fɛ a bi o kɔnɔ ka hectare 77 fara kan bele alors olu ko façon na n'a ma tɛmɛ a cogoya fɛ kuma caman bɛ bɔ a ko la alors an ti fɛ kuma caman bɛ bɔ a ko la o kama lo an ka ɲi ka comité sigi ka région ɲɛmɔgɔw bila ɲɛfɛ comité min na ora an bɛ sigi k'a filɛ kɔɲɔw bɛ ta sen min kan an bɛ taa n'o ye pour que minnu bɛɛ bi lɛ kɔnɔ ye min ka ɲi ka se min ma a bɛ se o tigi ma kɛlɛ kana sɔrɔ a la sɔsɔri yɛrɛ kana sɔrɔ a la pour que an bɛ se ka baara nin kɛ a kɛcogo la. Ka bɔ projet de résilience et de compétitivité agricole lasigidenw fɛ projet min sera ka bila sen kan ni o dɛmɛbagaw ka jɛn ye min b'a to dumu ka fa ka labɔli kɛ ale ka sɔrɔ wa a ka lakanda fana. Bana Burkina Faso terrorism kanbaga amanga bika kunnafoni kunna cɛ an ka dɔgɔkun fana ka ayiwa baara kunna cɛ la n'ala intɛnɛ wɛrɛ yɛrɛ na n b'a sɔrɔ tuguni sigiyɔrɔ kelen na kunnafoni wɛrɛ aw kelen bɛ ani cɛ a ka lajɛli la ala kan bɛn siɲɛ wɛrɛ ala ka lɔgɔkun laban ko ɲuman di
litere nebbam bawnoɗo heɓede arande hemre e capantati ma capanɗi nayyi coggu muɗum ɓeedo ken hande sona kemi ɗiɗi ma kemi ɗiɗi e nogay fu wawa heɓede ɗum e wonno ko saabi ɗum nebbam ɗan no ɓuytoto le leydi meɗen ɗo kegan saabi ken fa batta laamu darano jaagu leydi meɗen waɗi yusudeji le luuɓe le galluri Wagadugu fa o daara golle majjum en garan kaalen haala majjum ɗo e wadde seɗɗa ele banggal wallude yimɓe fa keɓa kamɓo e gurdam muɗum hoyana ɓoy batta horejo cuɓaɓe leydi meɗen kam du hokkari ɗum wonno yimɓe meɗen guuri ko watta tonnuji kemi ɗiɗi yo kegan wonno ko waɗi moƴƴere nde sakiraɓe nanoɓe fulfulde on ñalli e jaam bisimilla moɗon hande aljumare Allah jaabu dow meɗen arande fuu en kalan haala ɗum wonno jonde nde yimɓe ko ɓuri fuu Mali e Burkina waɗi hande mbete le gallure Wagadugu nde jonde du hano filade dalili noye yimɓe hano Mali tawnoɓe Burkina egguɓe ngari no Burkina na woɗɗon jiɗuɓe koota guure muɓɓoy ɗum e wonno ko bawi waɗande le majju ele ɗon ɓe danni dabreji bawɗi wallude ɓen yimɓe taw no yiɗi koota guure muɓɓo fu tawa heɓa wune hano arandin fu renude ceeri ɗin e tawti joni kay hano wallude ko ɓuuri fu yimɓe ɓen so taw no yiɗi fu tawa jecco koota guure muɗum ko ɓuuri fu Mali madu tawa Burkinaɓe juuɗiɓe leeɗe leydi Mali tawa kamɓe ndu so no jiɗi garta wuro muɓɓoy fu tawa laawol no woodi hay ɗum wonno ko joƴƴini ɓe yimɓe hande mbete le gallure Wagadugu le etore nde fedde ɗum wonno daronode ko ɓuuri fu yimɓe eggoɓe guure muɓɓoy no andire HCL e leydi meɗen e tawti leeɗe adunaru fu etonde ɓe gaɗi ɓe kollano ke e Burkinaɓe yimɓe Mali jooɗiɓe hande le Burkina Faso ina gaɗano yimɓe ujunaje nogay e goho ɓen yimɓe kay fuu yo yimɓe ɗum wonno egguɓe e toon ngari na jooɗi ɗon saabe joni kay saɗɗaji ɗi joton eno waɗa e ko ɓuuri fuu e leeɗe meɗen ɗo jaren yesso kaalen haala ɗum wonno ko haɓɓudi e joni kay jaagu o jii le balɗe cagatiɗe ɗe coggu nebbam ɓeeɗo ken sanne yimɓe johoɓe luuma no sooda na andi no ɗum yarata de ɗum wonno ko saabi ko coggu ngu no ɓeydoro ni hay saabe ken joni ka batta laamu darono jaagu leydi meɗen kanko du o ummeken kenga nde o waɗi yusudeji le luuɓe fa o daara noye wonno no ɗum fu ɗum yaari le majju fa paame noye wonno no ɗum yaari e noddan Umaru Tambura e yiide no ñakiri e ƴeftare coggu nebbam nemeteɗam ɓe waddoɓe e yeddoɓe nebbam ley gallure Wagadugu ɓe ƴuwini nebbam leyɗe yaasiɓe ɓe gaddi faɓe ɓeydita ñakal nebbam leydi men kamɓe ɓe iɓe jaɓɓi ɗo en batta laamu jagundeji Aruna Kabore garɗo fa walla ɓe woodi e yettaɓe e golla. Les unités nationales de production d'huile proposent autour donc de 30 000 tonnes d'huile dans l'année alors que nous avons une consommation nationale autour de 100 000 tonnes. leydi meɗen to nebbam tafete hitande fu tonneji ujunaji capanɗe tati wonno koɓe gaɗata woodi haddu ko yimɓe nemoto nebbam leydi meɗen hitande fu ina hewti tonneji ujunaji hemre ndelle haddu tonneji ujunaji capanɗe jeɗɗi wonno ko ñaki ɗum en wonno ko jeeyi adede leyɗe yaasiɓe fa wadde ɓeydite. Vu que les grossistes enlèvent l'huile au niveau donc des unités nationales, ils importent aussi régulièrement donc le gap pour pouvoir compléter. ndelle ɗe nebbeje adaɗe leyɗe yaasiɓe fa gadde leydi meɗen ino hiñano dara tawa o nebbam lobbam. Nous devons d'abord amener l'échantillon au niveau de l'Abenorm. wo service Abenorm kam wonno ko hiñata dara de rimɗina yalla nebbam moɗon ɗam ina woodi sono ɓe kokkimi ndu talkuru fuu nden en wonno ko minedu min jaato min coodo nebbam woodi so on jottake to duwan toon ino tilti fa kollon ndu talkuru hollore salla nebbam ɗam ina woodi. Certificat d'analyse du laboratoire national. warude ɗe nebbeɗe ina jeeyi ɗuytude coggu nebbam leydi meɗen les boutikaji e luumoji ɗi fof. La réglementation prévoit donc que les bidons de 20 litres produits à la SNCTEC et dans les unités nationales soit autour donc de 16 500. dartinde cogguji nebbele ɗi ina holli salla nebbam gaɗeteɗam leydi meɗen mo SNCTEC waɗata bidon de litre nogay fuu wo ujunaji 3,3 soodede woodi warde handen le SNCTEC ɓeyda e ngu coggu taf ka nebbam adeteɗam leyɗe yaasiɓe fa wadde leydi meɗen coggu muɗum no dartirte noon coggu muɗum no haybirte noon ina seediri hono cogguji ɗi to fof. Des marges donc de plus de 12 à 15% effectivement donc sur les produits importés. ko Aruna Kabore o laaɓini ɗo en salla gollidiɓe makko ina goni ina gollida e wattoɓe nebbam leydi meɗen ɗo fof faɓe darta ɗuytude coggu nebbam ɗam
haddule leydi burkina faso fof woodi o laaɓiniidu salla cottowo fof mo jaɓa yaagaade ɗi cogguji jukkungoji jowoto dow muɗum. ayo woɗi jaren yeeso jonin kaalen haala ko ɓuri fuu moƴƴere nde batta horejo cuɓaɓe leydi meɗe Alassane Bala Sakandé waɗi kenga ndelle o hokkari ɗum wonno yimɓe ɓe ngala bawɗe e tawaɓe ko ɓuri fuu le gallure Wagadugu e laamu ɗum wonno Kadiogo ɗum wonno tonnuji nema ko watta tonnuji kemi ɗiɗi ɗum fuu heɓa wallita ɓe yimɓe e wakkatiji tiɗuɗɗi ɓe gondi hannden ɗi. Umaru Tambura. hollude dow walludude Alassane Bala Sakandé e yimɓe ɓe tiɗormaji nema wonani tawaɓe ley province Kadiogo tonniji 200 kamanari ina ko député Kadiogo hokki yimɓe tawaɓe ley arrondissement ji 18 e commune aji ley province Kadiogo o nema ina hokka ɗo e maire ngallure Wagadugu. Nous demandons en tout cas au maire de la ville de Wagadugu. Min ɗo ko maire Wagadugu au commissaire et président conseil régional e gollide e maire en arrondissement ji e commune aji fa tawe nema o yedde o hewto yimɓe ɓe tiɗormaji nema wonani woodi e nayeɓe vers ces personnes d'un certain âge qui aujourd'hui ont des difficultés pour se nourrir. nema mo wawa gollirede dow propagande politique ɗum wonno ko dokka o sappaniɓe ɗo. Nous souhaitons vivement et ardemment que ces vivres ne fassent pas l'objet de négociations. ɗe jelo sanne tinta o nema laato ko waɗirte propagande politique dow ɓernde lamde wonno komin gaɗi ngal ɗo dokkal woɗi miɗen dokodu yimɓe yeddoɓe ɗum jeddira ɗum dow ɓernde laaɓude e dow hoƴude aadi fa yeddanema o no gasiri maire ngallure Wagadugu dow inde hokkaɓe nema o fof iɓe jetti dokka o sanne. Nous sommes dans une période où les personnes vulnérables eɗen tawa wakkatiji ɗi tiɗormaji nema goni sanne fudu wakkatiji nde yimɓe dogguɓe mooli keewi ley gure meɗen ndelle ngal ɗo dokkal ina hani yettere sanne ndelle an député keɓa famude salla ngal dokkal ngal hewtowan haddu yimɓe ɓe ngal sappana fof woodi ngal dokkalde ina nodda haddu neɗɗo bawtuɗo fof e waɗude hono ni. Cet acte qui a été posé ce matin doit en appeler d'autres. e dow ngal ɗo dokkal kanko Alassane Bala Sakandé imo nodda e walludurde hakkunde burkinankoɓe fof. ayo woɗi kantiren cibarju meɗe tawede gallure Fadane Gourma ele toon projet joƴƴinama fa joni ka wallita wuro ngon e la'are saabu jonin so dungu wari fuu nokkuɗo lawol ɗo diyan rewata na dilla wala ndelle saboto joni ka hano ilan ele ɗum wonno secteur i goɗɗi le gallure Fadane Gourma nde saabe ken joni ka fa projet on joƴƴinama fa joni kay ñiɓa ɗum wonno laaɓi ɗo diyan ɗan rewata jon kay heɓa to saɗɗa yiɗi ɗum e bandunta fiita waɗa gasi ele wuro toon fa hannden Umaru Tambura fillontoɗe. hiɓere Fadane Gourma haddu kiloji 15 goruji doggino e ndiyam ƴuwonde wonno ko woni ko ɓuri hewde ɗi goruji fu gollata yeeso conseil municipal Fadane Gourma projet jawno e ƴeftare gendi e dow la'are kan woni ina holle. À la fin d'abord des études, on va avoir un plan global d'assainissement de la ville de Fada. gaɗa jandeji ɗin en fof min keɓan min darta ko haɓɓodi e la'are ley hiɓere Fadane Gourma min keɓan famude ko wawi waɗede woodi ko wawata waɗede ko haɓɓodi e la'are woodi fuu ko haɓɓodi e waɗude goruji dogguneji ndiyam ley secteur iji ɗiɗi tatoɓe e jeegoɓo ka ko wonani o projet fuu wawata e yawenede ka wodan ko heɓa waɗa. L'accès aux services sociaux de base et voies de développement. Bon ko haɓɓodi oɗo projet min keɓan ko wawi ɗotirdemi e dow ƴeftare hono waɗude beddaji goudronji wodude e ƴeftare keɓal guure ley oɗo région. Il s'agit également de la relance économique. hiɓere Fadane Gourma heɓan ko watta kiloji 30 goruji dogginoji ndiyam ƴuwole golleji ɗi ino anniya fuɗɗede lewru avril hitande 2022 woodi o lebbi jeɗɗi wonno ko gollirte. Il y a des inondations systématiques. hitande fu ndiyam ƴuwole ɗam ina torra sanne fudu ley secteur ji ɗiɗi e tatoɓo Fadane Gourma miɗen jetti sanne e ngal ɗo gollal e yiide salla daliliji dartiɗi ino anni waɗede ka miɗen jelo ɗum laato hunde ko yaawi.
que ce projet se réalise le plus rapidement possible. oɗo projet o banque mondial watti ceede muɗum ko watta milliardji hemre e capanɗe jeenayyi e tati projet o ina wonani haddu commune aji sappo e joyi tawaɗi ley région lettugare e région bokuldi mo hon woɗi duuɓi joyi wonno ko projet o gollirte fofoma Umaru Tamboura suudu baba cibaruji meɗen hande ñalawma hantoken Allah holluɗen altinere jaam e cellal jaam ñallanɗen fofo moɗo